Buenas tardes. Para mí un gusto dar una gran bienvenida a este evento Recuperando la Humanidad para Progresar en la Era de la Inteligencia Artificial. Yo soy Francisco Gallego, soy profesor con afiliación compartida del Instituto de Economía y del Instituto para el Desarrollo Sustentable. El decano de FASEA no podía estar hoy y me pidió saludarles a nombre de él. Para la facultad es un honor y una gran alegría servir de casa para este evento, especialmente en un año en que estamos celebrando 100 años. Este evento toca un tema de primer orden para el planeta, para la humanidad y más aún afecta a nosotros como universidad en muchísimas dimensiones, en docencia, investigación y en vinculación con la sociedad. Por ello es que conjuntamente con diferentes unidades académicas y centros quisimos organizar este evento. Aquí está el Instituto de Ética Aplicada, está el Instituto para el Desarrollo Sustentable, está la Facultad de Economía y Administración, y están los núcleos de investigación FAIR, Futures of Artificial Intelligence Research, y MNU, Núcleo Futuro del Trabajo, con el apoyo además de la Vicerrectoría de Investigación para la realización de webinars. O sea, es un esfuerzo colectivo e interdisciplinario de diferentes grupos de investigación para escuchar, conversar y compartir en torno a un tema en que necesitamos muchas miradas para aprender y entender. Agradecemos a las unidades y a los centros que nos han ayudado y a todas las personas que han coordinado para que esto funcione, especialmente a Francisca, Natalia, Constanza y sus equipos que están por ahí. Ya, y qué mejor que hacer esta conversación sobre inteligencia artificial con nuestro invitado, el profesor Daron Acemoglu. Según mi recuento, Daron nos ha visitado en esta facultad el 2010, el 2014, el 2020, presencialmente, y en un webinar el 2021. Daron... Perdón, me equivoqué. Sorry. Así que yo creo que la casa de Daron en Chile es esta facultad en cierto sentido y esta universidad. Contarles que Daron es Institute Professor del MIT desde el año 2019. Es muy significativo decir que Institute Professor es una categoría que tiene MIT en la cual hay en la actualidad solo 9 profesores, entonces es no menor. Es una categoría que le da mucha libertad a la gente para hacer investigación y docencia, y de hecho, según la declaración de MIT, levanta obligaciones con sus departamentos y todo, y más bien tienen libertad para, dependiendo de lo que sería en la Católica, el vicerrector o la vicerrectora académica, hacer su investigación y docencia. Además, Daron ganó la John Bates Clark Medal en el año 2005 de la American Economic Association y es un elected fellow de la National Academy of Science, American Philosophical Society, British Academy of Sciences, Turkish Academy of Sciences, American Academy of Arts and Sciences, Econometric Society, European Economic Association and the Society of Labor Economics. En términos de producción académica, sin duda Daron es por lejos el economista con mayor productividad de investigación en su generación y en varias. Investiga en temas muy variados: macroeconomía, economía política, economía laboral, desarrollo económico y teoría económica. Y también, y eso quizás nos congrega especialmente hoy día, tiene una interesante faceta en la cual ha hecho un esfuerzo por divulgar su investigación científica y tiene 3 libros que son muy conocidos: Why Nations Fail, que fue presentado acá en el 2012 por su coautor James Robinson, Narrow Corridor, que fue presentado por Daron en marzo del 2020 en este mismo lugar, y recientemente Power and Progress. Este libro, el que vamos a discutir hoy día, analiza y cubre, como lo indica el subtítulo, 1000 años de struggle entre la tecnología y la prosperidad, un tema que es muy desafiante y, en cierto sentido, también para introducir, resume y presenta una buena parte de la investigación científica de Daron y de su coautor Simon Johnson y de muchas otras personas que desde distintas disciplinas y de una mirada de largo plazo, por eso hablan de 1000 años, se pregunta cómo hacer que la tecnología sea una herramienta para el progreso de la humanidad y del planeta. Buscamos que esta presentación y su libro sea una provocación para una conversación que nutra y motiva nuestro ejercicio académico. Bueno, sin más, darle la bienvenida y agradecer a Daron por su presentación y dejarlo para que haga la presentación. Muchas gracias. Thank you very much for this wonderful introduction. Can you remind me, how long should I speak for? I don't want to overstay my welcome. 25 minutes. 25 minutes. Okay.
Well, this is my true pleasure to be here, and Pancho gave a wonderful introduction. So it's a high bar for me to actually rise up to it. But let me see whether I can at least share some of the basic ideas of the book that I wrote with Simon Johnson in the next 25 minutes. So the reason why we wrote the book is that we became convinced much of the debate, both within academia and outside, was not focusing on the central questions of technology's impact on the economy and questions related on the future of AI and how it will impact society. In particular, the most important element missing from the discussion is that there wasn't enough of a questioning of who controls AI and who controls information, who controls data, and how this will impact the future. Part of the reason why issues related to control or power, which is in the title of our book, are secondary to the current debates, although it has started changing a little bit over the last 2 years or so. But why this is still secondary is actually because of a general and somewhat rigorously founded optimism about technology. And here economists have played a very important role. So the general approach within economics, which many economists share, is that when technology improves, there is an automatic process via which this leads to increases in productivity. And then once productivity increases, workers benefit. The reason why this argument makes a lot of sense in economics is both empirical and theoretical. Empirically, there are several examples in which technological improvements have been at the root of a general increase in wages, employment, and living conditions. And theoretically, the mechanisms undergirding this sort of conclusion are fairly central to many economic models. So technology improves, that expands our capabilities. Once our capabilities are expanded, we get more out of the same amount of resources, same amount of inputs. That's the productivity increases. But as productivity increases, that's assumed, and I will come back to this, it's not a fact, but it's assumed to lead to a higher demand for labor. And then a higher demand for labor is presumed to lead to higher wages in a competitive or quasi-competitive labor market. And this mechanism then feeds from technological improvements to better productivity outcomes and better wages. And wages, of course, become the basis of a shared prosperity because a lot of people earn their living in the labor market. And if there are higher wages, that's great. Now, first, on the empirical front, while there are many examples in which you see technologies improve, and that is at the root of robust labor demand, robust employment growth, and wage growth, there are also many examples in which nothing of the sort happens. Here, I have provided two examples. On the left, we have a very important technology from the medieval period, which wasn't a dark age when it comes to technology and productivity improvements. There were many very important advances in agriculture, in the way that commerce was organized. But perhaps the most consequential were these windmills that were a real breakthrough in how energy was used. It led to tenfold or more improvements in certain tasks. But if you look at the data, there isn't much evidence that peasants, agricultural workers, benefited. On the right, we have something that's closer to the industrial era and equally
transformative for its age. Eli Whitney's cotton gin, which was patented in 1794, and it enabled the type of cotton that could be grown in the US South to be cleaned, so making it viable for cotton plantations to be built in the US South. The US South was an economic backwater at the end, in the middle and towards the end of the 18th century. In the course of about 2 decades, it became the biggest exporter of cotton and the engine of the Industrial Revolution, which was all about textiles in its early phases. And the cotton gin was critical, so it's a very important productivity improvement. But the wages of the workers who actually do the production in this case, the enslaved Black Americans, did not improve. In fact, their working conditions significantly worsened as they were moved to the deeper South and put to more regimented work. The common element between these two examples, of course, is the breakdown of one of the presumptions of the productivity bandwagon, that labor markets need not be competitive. Often power issues are first order in the labor market, and in the medieval era, workers were in servile relationships with all the power and resources, and windmills included, and the law on the side of the aristocrats and the high clergy, who were the ones who benefited from the windmill, the workers didn't. And on the right, that was, of course, slavery. And slavery is perhaps the polar opposite to competitive labor markets. And when a slaveholder wants to extract more labor from its workers, it doesn't have to necessarily pay higher wages. It could also intensify coercion. So you might think these are of only historical importance. But actually, the much discussed, but often mistakenly interpreted British Industrial Revolution provides another example, and it also questions not just the competitive labor market part of the productivity bandwagon, but also that higher productivity necessarily leads to greater labor demand. The Industrial Revolution, of course, is something from which all of us greatly benefited. We are incredibly fortunate, more comfortable, healthier, more prosperous, thanks to the process that started with the British Industrial Revolution. But I'm sorry. Actually, when you look at how those gains were distributed, during the first 90 years or so of the British Industrial Revolution, real wages were constant or perhaps declining. Working conditions deteriorated, and workers generally started doing worse in many, many different ways. Life expectancy in major industrial cities such as London or Manchester declined to about something like 30 years at birth. So these were not happy times. The reason why we have a more idyllic view of the British Industrial Revolution is because we remember the later stage where wages increased and working conditions improved, but that came much later. And understanding the first phase of the British Industrial Revolution is very important for thinking about the challenges that we face today. Of course, even in early Britain, workers were not free completely. They could not, for example, form trade unions and negotiate for wages. There was a lot of repressive measures. But a very important part of it is that the reason why you don't see wage growth, in fact, you see inequality and wage stagnation or even wage declines during that period, is because the other bulwark of the productivity bandwagon, that productivity increases automatically translate into higher labor demand, is not actually necessarily true. So in economics, from the first course, you learn that labor demand is related to the marginal product of workers, what a worker contributes to the production process.
Whereas productivity is about average product. An increase in average product is sometimes associated with a higher marginal product, but not always. And the conditions under which it is not are exactly about automation, meaning the substitution of machinery for the labor of humans. To understand that, I think a very good case can be made from an oft-told story, either utopian or dystopian, depending on who you are. It says that the factory of the future will have two employees, a man and a dog. The man is there to feed the dog, and the dog is there to make sure that the man doesn't touch the equipment. So if that's your future, productivity is very high. One employee and huge amount of output from this very automated machinery. But clearly, the humorous part of the story is that the man is completely dispensable. His contribution to the production process is very small. If that factory becomes even more productive with better equipment, people are not going to necessarily want to hire more humans than their dogs. So if we are going towards that path, and if new technologies actually automate work, then there is no guarantee that the productivity bandwagon will work. And in fact, a very large part of what happened in the early industrial revolution is that many of the technologies were about automating work. For example, doing what spinners used to do with machines, and then doing what weavers used to do with power looms and so on. See a power loom there. Now, you might think even the British Industrial Revolution is history, and modern times are different. We have unemployment insurance, more enlightened technologists and firms. Well, to some degree, yes, but not completely. So here is data showing the evolution of real wages in the United States for 10 demographic groups, men, women, and different education groups, going all the way from people with more than a college degree to college, some college, high school graduates, and high school dropouts. And in the 50s, 60s, and here I'm showing you only the 60s and the early 70s, you had this period of shared prosperity where real wages grew in tandem, in parallel for all of these demographic groups. But then from around 1980, this pattern breaks down and you see a huge increase in inequality, but even more jarringly, just like what happened during the early industrial revolution, real wages of certain groups of workers, here, those with low education, is actually declining. The economy is growing, productivity is growing, people with MBAs and management degrees and economists and engineers are doing well, but low education workers, manual workers are actually losing out. So to understand what's going on today, I think it's useful to look at the past. Why did the second half of the Industrial Revolution look different? Why did early 20th century mechanization of factories lead to high wage growth? Well, it is about why sometimes the productivity bandwagon works and sometimes it doesn't. And it is related to the two mechanisms that I singled out already. You do need that new technologies increase the marginal productivity of workers, the contribution of workers to the production process. And that means in particular that you introduce new tasks for workers with new technologies. So Ford's motor car factories were very advanced in terms of automation and electrical machinery, but at the same time, they introduced a whole slew of new technical tasks. That's also the secret sauce for the second half of the 19th century in the British Industrial Revolution. The nature of technology changed. But it's also important that labor has power to at least negotiate somewhat favorable terms. Again, in the second half of the 19th century, trade unions started being recognized and negotiate on wages. And in the United States,
the labor movement started playing more of an important role, especially with the rise of manufacturing. In the United States and in other industrialized nations, things started going wrong when both of these foundations of the productivity bandwagon, the foundations of shared prosperity, actually broke down. On the technology front, they did so because there was too much focus on automation and not enough on creating new tasks. There's nothing wrong with automation, but if you just focus on automation, that's a problem. Now, you may be skeptical that a large chunk of the increase in inequality that I talked about can be actually about automation. So let me just show one chart from my work with Pasquale Restrepo that makes this point. So here I am looking at more detailed demographic groups, not just by education and gender, but education, gender, age, and ethnicity. And I am zeroing on on the period in which inequality increased from 1980 to before the COVID crisis. Each one of these circles is one of these demographic groups, and the vertical axis shows this change from 1980 to 2016. You see that many of these demographic groups, including some big ones, actually did not experience any wage increase. In fact, their real wages declined, inflation adjusted. And the new element of this figure is the horizontal axis, which is our estimate of how much task displacement or task encroachment there has been due to automation. It's the fraction of the things that the demographic group in question used to do in 1980 that have since been automated. So some of these low education groups have lost 20, even close to 30% of the tasks they used to perform. And you see the fit, it explains about 65% or so of the variation. So a very large chunk of the increase in inequality that I showed you is, at least seems to be related to automation. But it's not just technology. First, the direction of technology is endogenous. That is a very important part of power. Who sets the direction of technology? How the gains from technology are shared is also endogenous. And there, the US economy has been institutionally transformed as well, both with ideology and with organization. On ideology, there, I think, a new vision, which is sometimes associated with the famous economist Milton Friedman, the only social responsibility of business is to increase its profits and give better returns to shareholders, meant that the pressures on business leaders to share the gains with their workers and also to choose arrangements that would create more employment as they were also increasing their revenues weakened. This was one of the shifts that then triggered a lot of automation, because if you want to increase profits and if you want to reduce wage payments, automating work becomes more attractive. And around the same time, labor movements started becoming weaker, first because of general deindustrialization, but also because institutional power shifts, for example, with Ronald Reagan striking professional air traffic controllers. But perhaps less well appreciated is that it's not just the ideology of the business leaders, but the ideology of the tech sector also shifted. And in particular, a lot of the computer revolution, and even more so with the AI revolution, has been preoccupied with automation. These ideas are very interesting, and I've written a lot on them, but I don't have time to get into the nitty-gritty, but they go back to Alan Turing and the initial phases of the AI project, for example, the Dartmouth project in 1956. They all started emphasizing autonomous machine intelligence, meaning the idea that it is desirable and feasible for machines to develop human-like capabilities, and then they should express them and implement them autonomously. And of course, once you have that view, it
steers the direction of innovation in a particular direction, but it also encourages automation, because if machines are getting so much better, why not let them take over tasks in which they are close to or they have already reached human parity? But I want to emphasize that this wasn't the only real vision. There was an alternative vision that has fallen by the wayside, especially over the last 30 years, which Simon and I call machine usefulness rather than machine intelligence, or pro-human AI. This actually was very important in the early phases and responsible for some of the most important discoveries, including computer mouse, menu-driven computers, the internet, ARPANET, hyperlinks, hypertext. And all of this came out of a view that digital tools should be at the service of humans and complementary to humans, or what J.C.R. Licklider, this gentleman here, called human-machine symbiosis. Now, one problem with excessive automation is that it doesn't even deliver the productivity gains. Why not? Because if you're excessively automating, you're actually automating things that humans are very good at. And when you do that, you're not even going to get much productivity gains. If you underestimate humans and overestimate machine capabilities, inevitably that leads to excessive automation. If you think that you should get rid of workers because they can get organized and they can make demands and it's better to run your organization with less reliance on workers, that's going to lead to excessive automation. The problem is that you're not going to get productivity gains. And unfortunately, what you see in the industrialized world is that the digital age has coincided with a significant slowdown in productivity growth, for example, as measured by TFP growth. But it's not just about productivity. Controlling data is a very important part of controlling the direction of innovation and controlling digital technologies, but it's also about controlling political power. And digital tools have always been interwoven with control of information, but they have become more so. I think people understand this in the Chinese context. This is the Chinese credit system that you have to check your credit score before buying a train ticket. And many people now understand that the grip of the Chinese government, the Chinese Communist Party, over power is very much related to their control of information. But the same is true in the United States, where it's not the government, but private organizations that control so much data, so much information. And just like the Chinese government, with different objectives, somewhat different methods, they decide what large numbers of people see and don't see. So who controls information also has very important social and political implications. So I have therefore outlined a problem for the future of technology, digital technology, and especially AI. I haven't had time to get into the details of how AI exacerbates these problems, but that should be fairly obvious. And I have also argued that because of the natural preoccupations of the tech industry, the weakness of the labor movement, and the over-reliance on shareholder values and ideas like that in the business community, there is too much emphasis on automation and not enough on creating new tasks. Too much emphasis on machine intelligence and not enough on machine usefulness. So if that's the case, can we change it? Well, not as long as technology is in the hands of self-appointed prophets who have the same vision. So you really need to have a more democratic control of technology. That doesn't mean that everybody should have a say on the future of technology in every instance, or that we should all get together and write code together. But when the direction of technology has such sweeping social implications, to say that it should be just decided by one or two people in Silicon Valley, it's not reasonable. And if you look at US history, and as well in history of other countries, in the past, you've had government regulation, civil society, and labor movement heavily involved in how technologies were used. And the key is redirecting technological change, and to do so for enhancing human capabilities. This idea has frequently come up with again and again in the computer sector. And every time it came up with,
it never led to anywhere because it didn't find a good business model. It didn't go and find a good institutional support. But I think it can change. And one example that I want to give and conclude is that for those who are skeptical that in today's complicated economy, civil society input, government regulation could change the direction of innovation for the better. Well, one example is given by the energy sector, where a modicum of consumer pressure and government support for renewable technologies and other related technologies led to a huge redirection of technological change. Costs of offshore wind, onshore wind, and various different kinds of solar power have declined tenfold over the last 20 years. And today, in the electricity grid, not in other sectors, but in the electricity grid, they're actually more competitive than fossil fuels. What was done in this area can be done in other areas as well in terms of redirecting technological change. And I think the stakes are as high when it comes to whether we will completely sideline workers or we will try to make workers more productive and have more say. Thank you. Okay, so thanks a lot, Daron. Fantastic talk. Now we are going to have a round of questions from the panel. So we have Gabriela Arregada. She's a professor from the Institute of Applied Ethics. She's in Germany, so she's there. You know, and we have here Yalda Fortun, professor of the Econ Department and the Núcleo MNU, and Professor Martín Tironi from the School of Design and from the FAIR Nuclear on the Future of Artificial Intelligence Research. So we're going to ask one question. Maybe Gabriela could start. Yeah, sure. Well, thank you, Daron. Hi, everyone over there. Well, first of all, thanks for your talk. I really appreciate what you were saying about, first of all, not just to focus on automation, because that's obviously not always going to turn out well. But I want to put some emphasis in machine usefulness. So just this week, I'm here at a conference in Germany, and we've been talking a lot about this and about the democratic control of technology, precisely, in particular in medical context, but I do think this applies to almost anywhere in society nowadays. And I would like to know your point of view about, you know, how this has become some sort of techno-solutionist approach that we see over and over again. And most of the discussion that we get from AI is so focused on pushing further development, pushing this idea that technology will create more technology that would allow us to solve many of the problems. And we have seen it with bias, we have seen it with transparency and privacy. But I think there is something quite interesting to see what you work on and understand this phenomenon of techno-solutionism and understand maybe the more socio-technical view of AI. So if you can comment on that. Do I respond now or do I wait for all three of them? Maybe let's collect the questions. Okay. Thank you. Hi, Daron. A pleasure seeing you. I really like this idea of technology only having a benefit on wage if it increases productivity. But we're also interested in employment and not just wage. And there, market power could also be at play, where I use the new technology to increase my markup instead of increasing my output. And the workers are going to benefit way less because I need fewer workers because of that. And that's something that worries me about AI, is how concentrated it is, the market that is using AI to lower its costs. So if you can talk a little bit more about that. Thank you. Oh, Martín Tironi. Yes. So, hi, Daron. Thank you very much for your presentation. So in your recent book,
power and progress, you address different roadblocks or problems to achieve what you call pro-human vision of AI. So you argue that the current direction that AI is taking, based on the intensification of automation processes, the loss of cultural diversity of algorithmic system, the monopolized control of information, and the impact of disinformation in our democracy is configuring an artificial intelligence that not align with human values. I really like this invitation to problematize these promises of progress around AI, because this technology is often presented as the solution to all human problems. Now, I would like to ask you if you think that this pro-human vision of AI that you propose should not be extended to what we could call pro-planetary vision of AI. I ask you this because I think that many of AI promoters tend to forget that to produce these smart technologies, we need amount of natural resources from the planet with significant environmental impact. In addition, there is an asymmetry between the countries that the global north that produce super intelligence technology and the country of the global south, like Chile, which deliver these raw materials. So returning to my question, I'm thinking about the role in Chile in this global production of AI. Don't you think that it will be necessary to move from a pro-human vision of AI to a pro-planetary vision of AI, which consider not only the benefits to the human, but also the benefit that this technology can give back to the Earth ecosystem? Thank you. Thank you. So finally, Daron, I just have a short question. So the book takes on your talk, in a sense, like a global view of the problem. What would be your suggestions or like priorities for a country like Chile, like small country, you know, in terms of like policies and maybe priorities in terms of public policies? Thanks. Well, thank you very much. These are all four excellent questions, and they're very sympathetic questions as well. So I'm particularly grateful. Well, actually, the questions are related, but they're related in some complex ways. Gabriela and Martin's questions are related, and Martin's and Pancho's questions are related. So I'm trying to think. So let me actually start with Gabriela's question and then link it to Martin, and then come to Pancho's, and then finally to Jean's. So Gabriela, I completely agree with the tenor of your question. And I think there is a techno-solutionism, which is that complex human problems can be solved by careful, clever technological fixes, which I completely disagree with. That is different from, but in some ways related to, the obsession with autonomous machine intelligence and the belief that we are rapidly approaching something like AGI. Because even though techno-solutionism could exist independently of that, once you buy into the idea that machines are so capable, they're better than humans, they don't have humans' biases, fallibilities, and problems, and that when shepherded by smart people like Sam Altman or Bill Gates, they can reach their full potential. When you put these things together, then you are very close to techno-solutionism, because you think that once machines are so capable, they can sideline humans. So things to do with like collective action, human incentives, human priorities are second order, because we can do all of these things with machinery. Now, I think the best way of breaking that, in my opinion, is really recognize what is feasible and desirable to want from AI and technology. So if indeed the pro-human vision is something we can get from AI,
that we can use AI to make carpenters and electricians more productive, to make blue-collar workers more productive, citizens better informed, that's a very different path than machines as either overlords or, nannies. And I think that would help get rid of the strong bias towards techno-solutionism. But I agree with you, techno-solutionism is an independent problem. It makes us, for example, complacent in terms of very major problems, such as climate change. AI will solve climate change. I heard that so many times. I don't hear it as much anymore, which is great news. Or that, okay, fine, geoengineering will solve climate change. So I think those are all technical solutionist problems. And of course, they do make the real solutions much harder. And then bringing this to Martine's excellent question, yes, absolutely. I think once you become obsessed with these machines and you give their control to a very narrow group, then you are more likely to go down paths that are more broadly costly, and those costs include environmental damages, depleting some critical resources, and various other negative effects on the rest of the world. So again, I think if we start with a more pro-human direction, that's 80% of the battle to me. But we may then need to zero in and try to specify which humanity. It's not humanity just today's humans who live in New York. It's humanity more broadly. And of course, for humanity's survival and for human agency more broadly, we need things that empower people around the developing world and the future generations as well. And that's the context in which I would put the planetary emphasis. And that's also, a theme that is very dear to my heart and intersects with Pancho's question, which is, what about the developing world? I think one of the weird things about AI is that it's going to affect billions of people around the world, but at least 6 billion people, those who live outside of Europe, US, and China, have zero voice. So AI will be something that's done to them, not something they have much agency in. That is a very difficult problem. You would need international cooperation, international bodies that represent the viewpoint of developing emerging countries, which have very different needs and have different priorities. But I think the emphasis I put on pro-human AI would already take us in the right direction there as well. Why? Because the biggest damage to the developing world will come from two things in the context of AI. One is AI surveillance tools developed in the US or in China. Well, we're already seeing them spread very widely, especially among authoritarian nations. The Chinese company Huawei just by itself has exported surveillance tools based on AI to more than 60 authoritarian countries. And second, excessive automation, which would mean that the areas in which emerging economies have a comparative advantage, where you have middle skill workers performing interesting, meaningful work, those are going to be sidelined in the international division of labor. So if you have a pro-human AI vision, which emphasizes creating new tasks, increasing marginal productivity, increasing worker involvement, increasing citizen information rather than manipulating or surveilling citizens, I think that would also make it more in line with the developing nations' agenda. But I don't want to give the impression that this is an easy thing. I think the challenge ahead of countries outside of Europe and US is really formidable, because even relatively advanced economies such as Chile's still have a long way to go in terms of adopting frontier technologies. And you have to do that at the same time as worrying about how inappropriate those technologies can be to your workforce, to your skills, to your future economic plans. And I think that's going to create a lot of tensions for many advanced economies, for many emerging economies. And then finally, Jean, thank you very much for that question. 100%, absolutely. The other important thing is competition. When the market becomes more monopolized, more oligopolized,
That's also bad for workers. It's bad actually symmetrically both for employment and wages. And indeed, the digital sector has been always concentrated and it's becoming more concentrated. The reason why I emphasize control of information is not that I'd want to de-emphasize concentration in the market. I think it's very, very important. But I believe that not the only driver, but a major driver of that concentration is control of information. What makes Amazon, Google, Microsoft so powerful is the fact that they are controlling so much information. But then the implications of that are multifaceted, including through markups and so on, exactly like as you pointed out. Thank you. Thank you very much. We really appreciate your talk and your answers to our questions. So now Daron now is leaving, so please give him a round of applause. Thank you very much. You cannot see the people, you know. Thank you. Bye-bye. Thank you. Francisco Urquiza del IDS va a moderar un panel de conversación en torno a lo que hemos visto con Daron. Nos acompaña, bueno, Gabriela, que está en un congreso en Alemania, Martín, Jan y Pancho. Muchas gracias. Muy interesante la charla. Espero que todos la hayan disfrutado tanto como yo. Y el libro también creo que problematiza cosas que son muy relevantes para la humanidad y para países como el nuestro. Me gustó mucho hacia dónde se dirigió la conversación al final, que tenía que ver con más como un país como Chile se enfrenta a esta situación. Entonces creo que voy a tratar de llevar la conversación a ese punto. No tenemos mucho tiempo, así que tengo pensado dos preguntas que creo que calzan más o menos con el grupo, como mitad y mitad. Y voy a partir con Martín y Gabriela, con una pregunta que de hecho la saqué del proyecto que ustedes trabajan, Martín, y que es muy amplia, pero creo que da para reflexionar un poco sobre esta temática de cuáles son quizás estas reflexiones filosóficas, sociológicas que no podemos dejar de lado, independiente de donde estemos, porque finalmente como humanidad en conjunto enfrentamos esta gran transición. Y ustedes plantean en su proyecto que de alguna forma quieren dar respuesta a esta idea de qué aspectos de la vida social no pueden ser delegados a las inteligencias artificiales. Y creo que esa es una pregunta suficientemente buena como para reflexionar. ¿A dónde han ido ustedes con esa pregunta? También me gustaría preguntarle a su perspectiva a Gabriela. ¿Cuáles son esos aspectos que quizás no debiésemos transar y simplemente delegar a las inteligencias artificiales y por qué? Así que quizás Martín, después Gabriela. Adelante. Sí. A ver, yo creo que se vuelve un poco ingenuo pensar que vamos a poder hacer una suerte de división, un cordón sanitario entre humanos y la vida digital o las máquinas. Yo creo que están cada vez más compenetradas en nuestra vida, nos ayudan, nos conducen, están de alguna manera generando subjetividades nuevas, formas de relacionarnos nuevas. Entonces yo creo que no podemos seguir pensando que tenemos que como alejar las máquinas de la humanidad o salvar la humanidad de las máquinas. Más bien tenemos que aprender a convivir con ellas, entender su agencia, entender lo que hacen, entender lo que producen. Necesitamos marcos regulatorios, marcos éticos, como decía Daron, que permitan que esa integración sea justa, porque lógicamente hay ciertos países que tienen el poder, el monopolio, no solamente de la información, sino que tienen el monopolio de las inteligencias artificiales, son las que producen las tecnologías, y hay otros países que son los que producimos los datos. O sea, hay una serie de personas, que somos todos nosotros, que estamos permanentemente alimentando esta tecnología, y sin esos datos estas tecnologías no funcionan. Entonces yo creo que más que pensar qué tareas no se pueden delegar a las máquinas, yo creo que lo que hay que pensar cuáles son los marcos regulatorios que nos permiten una coexistencia justa, saludable y sustentable, ecológica, con las máquinas. Gracias, Martín. Quizás un pequeño giro para Gabriela, entendiendo y compartiendo lo que dice Martín de que, y bueno, y en línea con lo que decía Daron, que finalmente esto de alguna forma tiene como su dinámica propia, su inercia particular y quizás queda un poquito fuera de nuestro control.
¿Cuál es la brújula para estas definiciones? Pensando en Gabriela y también desde la perspectiva del Instituto de Ética Aplicada y las reflexiones que tú has estado llevando adelante. ¿Dónde podemos encontrar orientaciones para finalmente ir navegando este paisaje cambiante en el cual nos vamos a desenvolver, lo queramos o no? Muchas gracias por la pregunta. Es algo en lo que yo últimamente he estado pensando bastante, justamente porque he estado trabajando en un escrito donde tenemos que definir inteligencia artificial, ¿cierto? La batalla terrible donde nadie se pone de acuerdo realmente en qué es ese concepto. Y una de las grandes conclusiones a las que he llegado últimamente es que ese debate de inteligencia artificial, inteligencia natural, en realidad la que nos lleva, si lo miramos detenidamente, es que justamente las inteligencias artificiales, estas sofisticadas maneras de poder procesar información, no imitan a la inteligencia humana, no realmente. Y en realidad lo que hacen es aprender de maneras muy diferentes. Si nosotros tomamos una inteligencia artificial que es capaz de reconocer imágenes, no aprende patrones como lo hace un niño pequeño, un humano, ¿cierto? Y al entender esto y al entender esa producción de conocimiento, yo creo que uno de los factores éticos fundamentales es que nos situemos y nos entendamos muy en línea con lo que decía Martín también. Pero yo creo que sí va a haber un cambio y hay cosas que quizás no debiésemos delegar a la inteligencia artificial, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que una de las grandes cosas tiene que ver con la toma de decisiones, ¿ya? En cualquier aspecto creo que el desarrollo de la inteligencia artificial nos va a llevar, por ejemplo, al fenómeno de de-skilling, o sea, que perdamos ciertas capacidades o habilidades o las transformemos y las renovemos por otras, ¿ya? Como puede ser incluso lo que ahora se está debatiendo es vamos a seguir escribiendo a mano, siendo que estamos tipeando, estamos programando, estamos utilizando la voz como medio de escritura. Entonces, quizás muchas cosas van a ir cambiando socialmente, pero hay aspectos de la vida social que yo creo que debiesen, de alguna manera, que se ven interpelados por el uso de inteligencia artificial y que debiésemos mantener cercanos a nuestra propia humanidad. Y dentro de ellos yo creo que la toma de decisiones que requiere una reflexibilidad, que requiere una capacidad crítica y que requiere ciertas capacidades que están muy ligadas a nuestras emociones y a nuestros comportamientos sociales. Yo creo que desde la ética podemos entender mucho mejor nuestro rol en esta nueva relación que estamos teniendo con lo tecnológico si mantenemos ese ámbito como algo que no podríamos delegar a una máquina y que tiene que siempre permanecer en nosotros. Muchas gracias, Gabriela. No sé si Jan y Pancho quieren comentar sobre esta pregunta o tengo otra para ustedes. ¿Sí? Ya. A mí la pregunta que me surgió escuchando a Daron, al final especialmente, tiene que ver con... Hay muchos escenarios que se despliegan en el multiverso de las posibilidades, pero pareciera a ratos, dado la conformación que ha ido teniendo la industria, la concentración que tienen en algunas grandes corporaciones, que hay una dinámica que difícilmente, podemos decir, va a ser democrática la forma en que se toman las decisiones estratégicas a los próximos años, que pueden ser muy determinantes lo que va a pasar en términos de inteligencia artificial, y además se suma el hecho que pareciera que países como el nuestro tienen mucho menos que decir. Entonces, en un escenario donde esto sigue agarrando vuelo, también tenemos que hacernos cargo nosotros de navegar como país ahí. Y yo creo, a mí me interesaría preguntarles a los dos, quizás con más énfasis desde el punto de vista de la perspectiva del trabajo, a Jan, y quizás más de la perspectiva de la educación, a Pancho, ¿qué debiésemos hacer, creen ustedes, como para prepararnos y de alguna forma navegar de la mejor manera posible estos tremendos cambios tectónicos en la manera en que nos relacionamos con la tecnología y bueno, casi cada aspecto de la manera en que interactuamos entre nosotros incluso? ¿Qué hacemos como política, instituciones, desarrollo institucional, etcétera? Una pregunta muy amplia, pero voy a tratar de dar alguna perspectiva del lado del trabajador, porque eso es nuestro foco. Y yo creo que el libro, la gráfica que Daron presentó nos da un poco una intuición de lo que cada uno de nosotros debería estar pensando como trabajador
que es que lo que queremos es que nuestra productividad marginal sigue siendo aumentándose, ¿sí? En términos muy economicistas, estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay algunos trabajadores que en todas las revoluciones industriales se han beneficiado del cambio tecnológico. Y esos son los trabajadores cuya productividad aumenta con la nueva tecnología, ¿sí? Entonces, si pensamos en la primera revolución industrial, los grandes perdedores son los artesanos, que eran toda la gente que tenía esa capacidad de hacer las tareas y se reemplaza por una máquina operada por un trabajador de muy bajo nivel educativo, que ese sí, aunque no se parece, gana un poquito con ese cambio tecnológico, ¿sí? Lo pasa mal, está trabajando muchas horas, pero no es que su vida de peón agrícola antes era muchísimo mejor que eso, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos pensar sobre la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos, como trabajadores en este país, en este contexto, hacer que yo pueda utilizar esa nueva tecnología de una manera que va a hacer que el empleado, o yo mismo, me veo más productivo en ese mundo? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Perder todo el miedo a el mundo digital, ¿sí? Y no estoy diciendo que todos los miedos que hemos hablado hoy día, estoy hablando fuera de todo el miedo que podemos tener al control que tienen las firmas, etcétera, a esa noción de no quiero utilizar la tecnología. La tenemos que aprender a conocer. Y yo creo que eso también ayuda a la democratización, a los procesos democráticos vis-à-vis la IA, porque si sabemos, si la entendemos, podemos ser partícipe del proceso de decisión mucho mejor. Y, por ejemplo, como decía Gabriela, decir, hasta ahí llega, ¿sí? No vamos a permitir como sociedad que cruzamos esa frontera, pero para eso tenemos que entender cómo aprende la inteligencia artificial. Entonces, educarse, y puede ser que Pancho va a hablar de eso también, pero saber lo que es y aprender a utilizarla. Tenemos un déficit de digitalización en el país que es tremendo. La gente no sabe utilizar las herramientas computacionales. Y ese que hoy día le perjudica, en 5 años va a ser una población extremadamente vulnerable. Entonces tenemos que dar las herramientas para que los trabajadores de países emergentes puedan utilizar y sepan cómo aprovechar eso de la mejor manera y así transformar esa nueva tecnología en beneficios para ellos. Muy buen punto. Bueno, para complementar un poco más, no repetir lo mismo, ¿no? Somos economistas los dos, pero yo diría dos cosas de la reflexión para complementar un poco la conversación. Yo creo que, y poniendo el foco un poco en un país como Chile, o sea, ¿qué hacer, no? Entonces, yo creo que suscribo completamente todo lo que menciona Jan de la educación, ¿no es cierto? Tanto de las generaciones que actualmente están ya trabajando, que yo creo que es un desafío no menor, y yo creo que hay desafíos muy potentes que tiene el sistema de capacitación en Chile, ya lo ha tenido siempre, pero ahora como que se amplifican, o sea, es como modos distintos de trabajar, como también a la gente que está acá, ¿no es cierto?, estudiantes que están en el sistema escolar. Entonces, como que la educación, en mi opinión, un poco de la evidencia y del libro, es como es como una gran, sin exagerar tanto, pero es como si a mí me dieran a elegir algo que uno pudiese hacer para resolver cosas que se han hablado acá, es educación de calidad. Eso resuelve tanto como que protege a las personas, ¿no es cierto?, de lo que eventualmente puede pasar. De hecho, se veía en el gráfico que nos mostraba Daron, aún si la inteligencia artificial sigue con la dirección actual, es complementario a eso, ¿no? En segundo lugar, y yendo a la preocupación de Martín, que yo suscribo también hay bastante evidencia que personas más capacitadas nos van a ayudar a hacer transiciones, ¿no?, que necesita el mundo para la sustentabilidad, tanto en términos de que son personas más capacitadas para innovar, ¿no?, como sobre todo también, y hay bastante evidencia causal, de que también son personas mucho más preocupadas de estos temas. Entonces, al final es como una palanca que ayuda a resolver hartas cosas a la vez. Entonces, eso es lo primero.
Lo segundo tiene que ver con un poco qué es educación, porque aquí yo creo que aquí hay desafíos súper importantes, porque creo que nosotros en la universidad y en las escuelas sobre todo, hay una noción equivocada, que es como que ahora tenemos que hacer todo de nuevo. Ya no sirve para nada lo que hacíamos, ¿no? Tenemos que buscar maneras distintas, para qué tenemos escuelas. No sé, conversaba el otro día con un hijo que estudia medicina que decía, no, que alguien le había dicho que ya no se necesitaban radiólogos. Y si uno lee el libro de Darón, de hecho hay una parte donde dice que eso está equivocado porque ahora se necesita otras cosas que complementan, ¿no es cierto?, al análisis de imagen. Entonces, yo creo que hay un tema como de entender bien esta interacción que se mencionaba antes acá, ¿no? Virtuosa en mi opinión, yo soy por naturaleza una persona optimista, que puede surgir entre la inteligencia artificial y el modo como aprendemos, ¿no es cierto?, el modo como hacemos clases, etcétera. Y en ese sentido un poco de la investigación que me ha tocado hacer y todo, hay como un rol que es bien insustituible de humanos, de personas, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones personales, con role models, con los vínculos, y eso, hasta donde sabemos, es muy difícil que eso la inteligencia artificial lo pueda hacer, pero al mismo tiempo hay ciertas cosas que pueden complementar al rol que hace un profesor o una profesora en una escuela. Y para terminar, yo creo que hay una cosa que Darón lo dijo, no ha salido tanto en la conversación acá, pero para mí, si hay algo nuevo de este libro, así como coautor, amigo de Darón, como de la literatura de economía, hay algo de instituciones que es importante y todo, ¿ya? Pero es esta idea de las visiones, que en términos de la literatura más moderna de ciencias sociales, en particular de economía, tiene que ver con las normas sociales. Y ahí yo creo que hay un espacio para Chile también, que en el fondo lo que dice Darón acá es que dice, mire, disculpen lo técnico, esto es como en teoría de juego, hay como equilibrios múltiples, eso es lo que le está diciendo en varias partes del libro, así pueden pasar muchas cosas al mismo tiempo, si es que nos coordinamos, entre comillas, pero para coordinarnos juega un rol muy importante cómo las sociedades, cómo las personas cuentan su visión, qué quieren hacer, ¿ya? Y eso coordina, eso mueve fuerzas, genera publicidad, tiene toda una discusión respecto del rol de la gente conocida, ¿no es cierto? Y como a veces escuchamos más a los conocidos, ¿no es cierto? Uno puede pensar en la foto que él pensaba y todo. Y ahí yo creo que Chile tiene harto que hacer. O sea, probablemente lo que vamos a hacer en este tema tiene que ver con la visión que queremos lograr, tanto en términos de la política pública como también en términos desde la universidad o en particular de esta facultad, cuáles son los negocios que se van a hacer, ¿no es cierto?, qué orientación tienen. Y el libro está lleno de ejemplos de oportunidades súper potentes que van a generar herramientas nuevas que complementan a la humanidad, ¿no es cierto?, al planeta. Y ahí yo creo que nosotros también podemos hacer cosas. O sea, obviamente hay restricciones mucho más grandes, pero hay un espacio como de agencia bien potente para Chile. Eso. Muchas gracias, Pancho. Estaba pensando también, bueno, no sé cuánto tiempo tengo como para preguntas, sí, parece que como 5 minutos más, ¿no? Sí. Ya, entonces, quizás rápidamente, da para conversar mucho esto. Estaba pensando lo que decías de esto de la visión, la importancia que tenía la visión quizás de algunas personas posicionadas en algunos lugares, pero también eso echa raíces si es que hay resonancia con lo que la ciudadanía está viendo, las preocupaciones de las personas. Entonces, no puedo dejar de pensar también en otras cosas como del riesgo, cuando vivimos como algunos cambios coyunturales muy importantes en términos de tecnología. Yo hace poco estuve viendo vi la película donde hablan del proyecto Manhattan, de Oppenheimer y todo eso, y yo lo que más me obsesionó de la película era este retrato como de estos científicos que estaban como más que nada convocados por una curiosidad, como que perseguían algo y no sabían muy bien por qué. Y después están todos arrepentidos y bueno, sabemos las cosas terribles que sucedieron y también muchas cosas positivas que salieron de esa tecnología, entonces siempre está como esa polaridad. Pero pareciera que después de ese quiebre, la humanidad también tuvo un espacio de reflexión, surgieron estos organismos internacionales, las Naciones Unidas, los derechos humanos, como que quizás también la inteligencia artificial nos va a obligar a tener esa reflexión, ¿no? Que también puede ser una oportunidad de preguntarnos, bueno, ¿para dónde vamos? Y en ese sentido, quizás quería dar vuelta a la pregunta más como qué oportunidades quizás ven en esta coyuntura de falla tectónica, ¿no? Como qué oportunidades de reflexión se le ocurren y quizás podemos cerrar con eso, como que quizás cada uno puede tener alguna idea de oportunidades que ven que son valiosas de tener en mente y perseguir. No sé, quien quiera partir, después vamos corriendo la palabra. Sí. Una cosa que yo creo que a uno se le olvida en esta conversación es que estas tecnologías son diseñadas
son fabricadas por humanos y que tienen ciertas concepciones de mundo al momento de fabricarlas. Y, por ejemplo, Daron muestra muy bien que hay un sesgo por introducir optimización en estas tecnologías, por hacer procesos más rápidos, más eficientes, más disponibles, por calcularlo mejor. Y en el fondo la promesa es que todos los sesgos, todas las fallas humanas, todas las fragilidades humanas van a ser superadas por estas formas de inteligencia automatizada. La oportunidad para responder es preguntarnos si queremos ser gobernados por sistemas más rápidos, más eficientes, más optimizadores. Porque lo que hacen finalmente es traducir nuestros intereses en esa lógica. Y yo creo que la oportunidad es repensar las lógicas con las cuales estas máquinas, por eso yo también creo que es interesante estas dos visiones que propone Daron en su libro, abrir la caja negra de los principales promotores de estas tecnologías y preguntarnos si los criterios de producción, las lógicas operativas que están detrás, son las que necesitamos para hacer del desarrollo humano más empático, más equilibrado con el medio ambiente. Por ejemplo, todos estos dispositivos están diseñados bajo una ética totalmente instrumental. Nos olvidamos del medio ambiente. Nos olvidamos de que hay otras inteligencias que son condición de posibilidad para que la inteligencia artificial funcione. Entonces yo creo que la oportunidad es repensar la manera en que se están diseñando estas tecnologías para que no nos metan en un algoritmo a la humanidad entera. Bien rápido, es que la inteligencia artificial puede permitir a gente que tiene menos capacidad de saltar adelante más rápidamente que nunca ha sido posible. Eso es la gran oportunidad posible de la inteligencia artificial a nivel del mercado laboral. Y podría cerrar brechas de desigualdad si eso fuese de verdad. Todavía tengo mi duda, pero... Sí, desde el punto de vista como más institucional o de economía política, yo creo que, de hecho está discutido en el libro, la inteligencia artificial puede abrir oportunidades de participación, depende cómo se haga, pero de participación, de coordinación, de resolución de problemas de acción colectiva que no están disponibles en otro mundo. Gabriela. Para mí, yo creo que la inteligencia artificial en realidad nos pone en un momento crítico donde nos da la oportunidad de repensar lo que significa ser humano, en todos sus significados. Nos da la oportunidad de por fin tener preguntas éticas fundamentales sobre, por ejemplo, qué es lo que valoramos, a qué le damos prioridad. El nuevo médico que va a ejercer las próximas generaciones, el nuevo ingeniero, el nuevo educador, ¿qué le tenemos que enseñar y por qué? ¿Y cómo podría esa inteligencia artificial quizás potenciar, como decía Jan, ciertas brechas que traemos y de alguna manera darnos la oportunidad de ejercer nuevas vidas o nuevos futuros en virtud de cómo nosotros decidimos tomar acción y cómo definimos los valores, como decía Martín, en el diseño de esa inteligencia artificial, en su uso, y muy de acuerdo con lo que decía Francisco, que para poder lograr esas oportunidades no podemos hacerlo si no entendemos realmente lo que estamos haciendo. Y por eso también es tan importante, creo yo, que la inteligencia artificial nos hace cuestionarnos los desconocidos, o sea, lo que no sabemos que no sabemos. Y yo creo que ahí es súper importante tener un enfoque reflexivo, y yo creo que nos está dando una oportunidad tremenda de volver a mirarnos como sociedad y tomar estas decisiones éticas que son fundamentales. Excelente. Muchas gracias a nuestros panelistas, a los asistentes. Ha sido una actividad muy interesante, así que con eso lo damos por terminada.